Naglag na po namin dito guys sa Children's Park together with Ate Queen on Dodong and Rosen. Balik na ang klase nila ugma, so laag na po. Ilang kalipay, ilang gusto dire na balik-balik sila dire. Enjoy yung bata, libre raman. Basta maadto sila nagtago, adto nila sila sa Energy Park. So, sulod sa Energy Park na siya Children's Park. Na siya mga pwede mo na magdalag pagkaon dire, mag-tent, mag-birthday, dire mo mag-celebrate, picture-picture, family gatherings, tanan-tanan. Libre na eh. Bye bye guys, thank you so much for watching.